kahimtang sa panahon ng latest news. Dito sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, may butag. May buntag, Sir Ariel, o sa itong mga sugintig paminaw. Kini itong latest update, bahin sa karim na sa itong panahon, karong adlaw. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, mo'y nag-apekto karon dito sa may Palawan o sa may Western Mindanao. Samtang ang easterlies o kining hangin na gikan sa dagat Pasipiko mo'y nag-apekto karon sa silangang bahin sa atuang nasod. And karong adlaw, ang takong bahin sa Kabisayaan makasilati taani panagsama panganuro nga tunas matag-umon na kalangitan nga naalay mga chance sa gihapon aning mga lumalabay mga patak-patak na mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan nining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan na pagyapon tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan nabuhuros sa hangin nga gikan sa silangan ito na sa habagatang silangan. Di na ito ang katagatan magpabiling magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang katagatan adunay taob karong alas 8:22 sa buntag ug muhunas unyang alas 3:02 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 nato na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw ning sila nga nina alas 5:27 sa buntag ug mosalop na unyang alas 6 gis sa gabi. Television time minus 16 minutos sa lang pa alas 6 ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat sir, yung may butag des Pag-asa Mactan. Okay. Inyo gadabati si Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nagato sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Miyerkules Mga kinahan nga programa Hulyo 3, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan latest og mayong buntag kaninyong tanan. TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panautan o paminaw sa'yo sa kabuntado.